Ready? It's ramen. React. आज हम लोग कितना 3 आदमी 5 पैकेट खाएगा Tiger. कौन Sina? 3 आदमी 1 2 Nanang, bye. Anda kayak ना? बाय को सिर्फ अंडा देगा एंड 3 मी अंडा एंड पॉपकॉर्न इसका वो देखो पॉपकॉर्न आ गया ये भी रामेन खाएगा Ini 5 paket का ramen. ये आज का हम लोग का डिनर रात का डिनर हम लोग आज खाना नहीं खाएगा ओनली रामेन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं बीन का साथ बॉईल बीन को बॉईल कर रहे हैं पहले उसके बाद इसको भी बॉईल करेगा एंड अंडा है यहाँ पे 4 अंडा 3 आदमी के लिए हनुमान स्पेशल एंड दिस इज बसंती द बॉन्टी Ayah Banti Sheila Didi शिला दीदी आज देखते हैं ना कौन सबसे ज्यादा रामेन खाते हैं ना Obviously सबको पता है वो हम I mean हम होगा देखते हैं लेकिन ना आई थिंक हम लोग का ये बिंजो हो गया इसको आटा कच्चा तो पकाना आटा कच्चा पक्का खाएगा नहीं तो मजा नहीं होगा Remember the days we were young, wild and free, basic gettings bright. We used to dance the night away, hang out the whole इसके बाद अभी यहाँ पे रामेन डालेगा एक एक करके 1 bergerak kawan minta tuh तो tinggi sekarang itu jaga नहीं हो जाएगा कुछ नहीं Apa yang tu lagi ni nak? Sampai mana? 3 4 and lastly 5 You know I did what you did to me. एकदम हाफ बॉईल करेगा इसको To be. You were mine. I was हम लोग का रामेन हो गया me back when पूरी तरह पक गया अभी अंडा में और अंदर में अंडा भी डाला हुआ summer love. You know I did what you did to me. Summer love. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy. Where did you go? So here is our lychee ज़्यादा जालन से उसको पिएगा Ini mau makan popcorn. पॉपकॉर्न ये बच्चा बहुत बदमाश है हम लोग का Remember किसी का बात नहीं सुनता है we were young. उसके लिए पॉपकॉर्न Kami dah ada. पूरा We used to dance the night, हाँ भी अंडा hang out, हम लोग का रामेन laughing, having ये मेम गुगु Baik ka popcorn Anu? anda. भाई का पॉपकॉर्न और अंडा है you know और ये लच्छी है me. एंड इट्स मी Summer love. it's me We weren't meant to be. ओके गाइस लेट्स ईट Let's start. Was yours. लेट्स स्टार्ट mata nih bagi kita nggak aku Summer love. Where did you go? Summer love. बहुत जाल है गुगु का Itu terima ni. Iman tu nak bukan betul cincin mah. Tiru tu dia lah tu emang itu. Kan apa kalau dia itu nak. Sah, bye. Hai. नहीं कर पाएगा इससे ज़्यादा अनु भी मैम वो तो बॉईल करेगा सीधा बोल रहा है Pero ni mau dah aku nak minum ni. Aku dah tak boleh dulu.
गाइस आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, एक साथ इतना रामेन मत खाइए, पूरा हवा में उड़ रहा है ऐसा लग रहा है कुछ तो, मतलब पूरा शरीर से अलग है ऐसा लग रहा है ये साइड से, ये साइड से पूरा अलग ही लग रहा है। क्या हो गया? उनका ज़्यादा जान हो रहा। And this is our beta chilling with अंडा। हिम्मत पूरा टूट गया मेरा खाने का, I mean खाने के लिए पूरा हिम्मत टूट गया। गाइस मैंने गिव अप कर दिया है, मेरी आंखें देखो लाल हो गई है, लिप्स तो खत्म हो गया है और ये इतना बचा है, पेट खत्म हो गया है। आज का खाना पूरा हम तीनों पूरा का पूरा जाएगा टॉयलेट के अंदर। ओके इतना ही। मेरा इतना बच्चा है, अनु का इतना बच्चा है, गुगू का इतना। See this? Ulang ko. Ano dong? Putal ko. ओके गाइस, आज का वीडियो फिलहाल यही तक था। लव यू गाइस। 500K और 500K बोल रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाला है। सो सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय। गुगू क्या कर रहा था? मेरा ये पढ़ने वाला है, बहुत तक